أعزائنا المشاهدين، مساء الخير. مرحبا بكم في حصتكم الرياضية رقم 1، حصة المونديال اللي الحدث الهام اللي راح نشوفوه الموسم هذا 2014 في البرازيل. فريقنا الوطني حيشارك إن شاء الله بقوة، ولهذا نقعدوا معكم حتى بداية المونديال. في كل أسبوع نكونوا معكم في حصتنا إن شاء الله الرياضية. نتكلموا اليوم نتكلموا على الفريق الوطني، المشوار تاع الفريق الوطني 82 86 2010 و2014، والفريق الوطني تاع 2010 يعني المقارنة بين 2010 و2014. نتكلموا كذلك على الحراس اللي موجودين، 5 حراس فيهم الشاب صالحي من جمعية شلف، وكذلك النقطة الأخيرة هو الجمهور وانتقاله إلى البرازيل. حنتكلم عليه أن الجمهور كما يقول لك لو دوزيام هوم، نقطة مهمة للفريق الوطني تاعنا. بهذا يرافقوني ضيوفنا الكرام اللي راهم معنا اليوم. نبداو بخيردين زتشي، رئيس نادي بارادو، ونعرفوه يهتم كثير بلا فورماسيون تلاميذ وكاع، وعنده ان سونتر دو فورماسيون اللي يهتم فيه، ونشكروه على الحضور تاعو. مساء الخير. مساء الخير وشكرا على الاستضافه هذه، وانا سعيد يعني بوجودي اليوم يعني معكم، وشكرا مره اخرى. معنا على اليسار لاعب قديم اللي مدل الكره الجزائريه ومدرب اللي حكم عده فرق في الجزائر، وانا كشخص نعزو كثير، يونس افتيسان. مساء الخير. مساء الخير. مساء اخواني المتفرجين، مساء الخير، شكرا على الدعوه هذه. Et le troisième, c'est le plus jeune. C'est un grand monsieur du football mondial. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami et qui a donné beaucoup pour le football. Monsieur Michel Hidalgo, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes chez vous ici en Algérie et sur la chaîne Qanat El Bilad. Heureux d'être avec vous d'abord ce soir. Et une existence d'homme et justement une vie de rencontre comme aujourd'hui, plein de bonnes rencontres. Et grâce à toi, Nasser, je suis là, grand ami, et je suis tombé tout petit dans la marmite du sport, sauce football. Et j'ai effectué un long parcours d'engagement à travers le sport, mais surtout la nature humaine. Mais le sport est un vaccin social, et comme il y a beaucoup de jeunes là, il faut leur dire, c'est la première passion, il ne faut pas l'oublier, c'est la première passion de l'humanité, et c'est un merveilleux moyen de communication, on va le voir ce soir d'ailleurs, et un point de rencontre privilégié dès qu'on parle du sport. Être en sport, ce qui est le luxe véritable pour c'est celui des relations humaines, exactement comme ce soir. Michel, on va juste présenter notre consultant et on revient vers vous 2 minutes. On a avec nous aussi عندنا معنا الآن الصحفي خبرة وتجربة جمال راشدي، اللي راهو معنا المحلل حصة قناة البلاد، يكون معنا في كل أسبوع. جمال راشدي، مساء الخير. مساء النور، شكرا. أنا نخدموا هذه الحصة وإن شاء الله نكونوا في الموعد مع الجمهور الكريم. Je reviens Michel Hidalgo pour juste la suite de ce que vous disiez, parce que c'est très intéressant. Il y avait les vraies valeurs du sport, c'est-à-dire l'affectif, la sympathie, la complicité, parce que la force, surtout dans le sport, est dans le cœur, dans la joie de jouer aussi, parce qu'on met trop souvent la difficulté de jouer. Non, c'est dans la joie de jouer et de vivre. Sans but, la vie n'a pas de sens. Donc c'est bon de rencontrer l'espérance, comme ce soir, et je suis très heureux d'être avec vous. Voilà. Merci Michel Hidalgo. تابعوا المشوار الخضر في 82 86 2010 2014. قصة المنتخب الجزائري مع المونديال بدأت عام 1982 بإسبانيا، عندما وقعت الجزائر في مجموعة قوية ضمت ألمانيا الغربية، الشيلي والنمسا، وهو المونديال الذي لن يمحى من التاريخ لا لشيء سوى لأن أبناء أرض الشهداء تمكنوا من قهر عنفوان الألمان وتحقيق انتصار تاريخي بهدفين من تسجيل ماجير وبلومي.
ورغم تحقيق فوز آخر أمام النمسا بهدفين نظيفين، إلا أن الخسارة أمام الشيلي وتآمر ألمانيا والنمسا حالتا دون تأهل الخضر للدور الثاني، ليكون أول وآخر منتخب يتحصل على 6 نقاط ولا يتأهل للدور الثاني. حكاية الخضر تواصلت ليتكرر الإنجاز في المكسيك عام 1986 بفضل أرمادة اللاعبين الذين يشكلون المنتخب آنذاك، وكانت المشاكل قد شتتت من شمل الفريق، وهو ما أدى إلى المردود المتواضع، ليتلقى بعدها المنتخب انتقادات لاذعة من طرف الجزائريين أخذ النصيب الأكبر منها المدرب رابح سعدان. بعد 24 سنة كاملة عادت راية الجزائر لترفرف من جديد في أكبر محفل رياضي عالمي، حيث نجح جيل زياني عنتر يحيى مطمور منصور وآخرين في إعادة الجزائر إلى مكانها الطبيعي بين كبريات الأمم الكروية. ويكون هدف عنتر يحيى الأسطوري في المباراة الفاصلة أمام الفراعنة في اللقاء الذي جرى على ملعب أم درمان أمام منتخب مصري قوي جدا بلاعبيه الكبار وبحارس اسمه عصام الحضري، الهدف الأغلى والإنجاز الأبرز بعد لقب كأس إفريقيا العام 1990. جيل جديد وقصة جديدة صنعها أبناء الجزائر بالتأهل مرة أخرى لكأس العالم بفضل لاعبين شباب يلعبون مع أقوى وأعرق الأندية الأوروبية، كرروا بذلك إنجاز التأهل لمونديال 2010. ورغم أن التأهل للمباراة الفاصلة كان مريحا بعد تصدر المجموعة التي ضمت أيضا المنتخب المالي القوي، إلا أن مواجهة خيول بوركينا فاسو ذهبا وإيابا أسال العرق البارد للجزائريين، خاصة بعد الخسارة في مباراة الذهاب ب3 أهداف مقابل هدفين بتحيز تحكيمي مفضوح. لكن صلبة الخضر في لقاء العودة وهدف بوغر الذهبي جعل الأفناك أبطالا وممثلين وحيدين للعرب للمرة الثانية في مونديال سيكون من دون شك ذو طعم خاص، لأنه سيلعب على أرض السامبا. Michel Hidalgo, on vient de voir le parcours de notre équipe nationale. J'ai envie de venir vers vous pour l'année 82, Oui. où vous étiez l'entraîneur de l'équipe de France, où la France a bien participé jusqu'en demi-finale. Oui. Le parcours de l'Algérie en 82, qu'est-ce que vous avez retenu de cette équipe? On a retenu que c'était d'abord une bonne équipe, mais qui a eu un aspect qu'on n'a pas très bien compris, comment on a pu l'éliminer de cette façon. Je ne sais pas s'il y a eu des sanctions par la suite. Est-ce que l'Allemagne a été sanctionnée? Non, non, non. Est-ce que l'arbitre a été sanctionné? Non plus, hein. Donc c'est tout simplement l'Algérie qui a été sanctionnée. Ouais. Voilà, de ne pas se qualifier alors qu'elle le méritait. Mais Et la qualité de cette équipe? c'était une très belle équipe qui jouait bien au football, qui avait le sens offensif, qui donnait du spectacle. Voilà, et c'est peut-être ce qui a troublé un petit peu les Allemands. Et il a fallu autre chose que la technique pour battre cette équipe-là. Ouais. Djamar Rachdi? Après ce fameux match Autriche-Allemagne, le match de la honte, c'est que la FIFA a décidé que le 3e match se déroule dorénavant au même horaire. Le 3e match de chaque poule. Oui. Donc ce qui ne se faisait pas auparavant, vous savez que l'Algérie avait joué le Chili avant le match Autriche-Allemagne. Voilà, c'est ça permet la tricherie. Voilà, ça a permis la tricherie. Quand Mais on connaît un résultat, la FIFA a ça permet récupéré la quand tricherie. même, elle s'est corrigée indirectement en prévoyant des matchs. Il ferait mieux de le prévoir avant quand même. Voilà, il fallait y réfléchir, il fallait une triche d'abord. Oui. Est-ce qu'ils réfléchissent? Je pense que oui. Maintenant, je pense que oui. Djamar Rachdi, 86, on dit toujours qu'on avait une équipe plus forte, plus expérimentée pour aller plus loin un peu de cette Coupe du Je Monde. pense que si en 82, quel l'effet de surprise en 82, personne ne nous attendait à ce stade de la compétition, à ces résultats, à ces prestations. Notamment l'Allemagne, qui avait gagné le match bien avant de l'avoir joué. Je pense qu'en 86, on avait une équipe beaucoup plus mûre.
كان فريق يعني عنده خبره، كان لاعبين عندهم خبره كبيره، كانوا داروا كاس العالم وداروا مشوار اخر في كؤوس الافريقيه. نظن باللي كان عندنا ان بوتنسيال يعني بلوز انتريسون، ولكن صراو مشاكل كلهم عارفين المشاكل اللي صراو في مكسيكو، تبديل ديال المدرب، يعني داروا مدربين اخرين رئيس الفيدراليه كان تبدل شي ايامات قبل لو ديبار ايتترا. دونك هذا الشيء هذا اثر على الفريق، وكانت اون موفيز كوابيتاسيون نظن بين سكون ابلي لي بروفيسيونيل à l'époque et les joueurs locaux. Il n'y avait pas un entraîneur pour justement stopper cette... L'entraîneur avait, tout le monde connaît Rabah Saadane pour ses résultats sur le sportif, mais Rabah Saadane ne pouvait pas diriger une équipe avec le potentiel qu'il y avait. Un manque de poigne peut-être. Il fallait peut-être des gens un peu plus durs pour diriger des joueurs au tempérament aussi impulsif et aussi révolté qu'il y avait à cette époque-là. رايك يونس ابتسام؟ لا انا لو سمحت برك نقول قبل المونديال نوليو اللور قبل 82 نقول باللي لا فاموز وين لا ريفورم سبورتيف اللي اهلتنا ل 82. ما ننكروش باللي ذاك الوقت ما دخلناش في الاحتراف، مي كنا احترافيين صح. كانت الشركات هي اللي كانت تسير الفرق، وين لحقنا تاهلنا ل 82. انا نقول اللاعبين اللي كانوا في 82 واللي كانوا في 86 اكثر منهم خلقوا من الكره الجزائريه، صافي دير سي دي جوار دو كرو. 75 حتى ل 80% كانوا لاعبين اللي يلعبوا في فرق هنا في الجزائر، كانوا منهم 20% à 30% اللي كانوا دي جوار بروفيسيونيل. كان المدرب ما كانش عنده مشكل، المشكل كان مختلف بين اللاعبين الاحترافيين واللاعبين الجزائريين اللي يلعبوا في البطوله الجزائريه. لا نجموا نحسبوهم اللاعبين اللي كانوا في 82 كان حركوك، كان نور الدين القريشي، كان منصوري، لا نتكلموا على المجموعه كامله كانوا لاعبين اكثر، كانوا لاعبين احترافيين اللي بالك في اللاعبين الاساسيين اللي كانوا في الفريق من المجموعه كامله كانوا لاعبين اللي من نقول 82 و 86 لا ريفورم سبورتيف هي اللي سمحت لنا باش نتاهلوا. كان مستوى في 82 و 86 حقيقه كما قلت جمال، اللاعبين تاع 86 كسبوا هذيك الخبره، كسبوا نقول تجربات تاع 82 وخاصه كاس افريقيا وين لاعبين سمحت لهم يروحوا ب 82 ل 86 باراده كبيره. شكرا. زدتي خير الدين الفريق الوطني تروح نهضروا شويه على 86 ونروحوا ل 2010. Non, là, personnellement, ce que je peux retenir de l'expérience de l'équipe nationale en 82, même si l'Algérie à l'époque était connue sur le continent africain, je pense que le monde a découvert l'Algérie en 82, avec un beau football, une génération de joueurs extraordinaires qui a pu, par la qualité du jeu et rien d'autre, battre une grande nation comme l'Allemagne. Et comme le rappelait M. Hidalgo, si ce n'était la tricherie qu'il y a eu au fameux match Allemagne-Autriche, je pense que l'Algérie aurait été au deuxième tour. Mais ce qui nous désole, nous, en tous les cas les jeunes, c'est que nous n'avons jamais navigué sur cet exploit de 82 pour propulser le football algérien vers les sommets. Et donc, malgré c'est-à-dire cette extraordinaire génération qu'il y a eu en 82, nous n'avons pas mis des véritables bases au niveau de la formation en Algérie pour pouvoir, sur le long terme, faire de l'Algérie une grande nation de football. Et si vous parliez tout à l'heure de l'expérience 86, où on disait qu'on avait une meilleure équipe nationale plus forte, mais malheureusement, la stabilité, le manque de stabilité, le manque de structuration du football a fait que, même avec une équipe plus forte, nous avons fait des résultats inférieurs à l'édition 82. Voilà, donc, ce qui est important, avoir une bonne génération, c'est très bien, mais structurer le football et mettre des fondements solides d'un sport, c'est plus fondamental parce que c'est ça qui donne la pérennité et qui donne la durabilité de résultats. خير جمال رشدي من 86
حتى 2010 شحال قعدنا 24 سنه 24 سنه بدون واش خلانا يعني باش نقعدوا هكذا ما نشاركوش في كاس العالم دوك حتى 2010 تكلم خير الدين على هذا الشيء وتكلم سي يونس على هذه الحاجه كاع تاع الفينومين هذا سي كون با بروفيتي دو سيت اكسبيريونس دو سو بوتونسيال اون سي اندورمي رقدنا يعني حقيقه رقدنا وعم بالنا بالكره سهله ما كانش خدمه وما كانش فعاليه وما كانش تنظيم وما كانش نظام وما كانش يعني قعدنا دونك دخلنا دون اون بيريود كروز وين سلكتنا يعني غير لو فامو تيت تاع 90 تاع لا كوب دافريك يعني حقيقه on a récupéré un petit peu quelques couleurs on a eu quelques couleurs avec le titre de 90 arraché ici en Coupe d'Afrique des Nations. Mais sinon, Coupe du Monde, à chaque fois qu'on a un parce que ma aucune organisation sur le plan administratif, sur le plan de la gestion de cette équipe nationale, sur le plan de la gestion du football. Imaginez, je suis le président de fédération faite, je suis expérience de et naturellement, les autres nations travaillaient au moment où on dormait un petit peu sur nos lauriers. Donc maintenant, heureusement qu'il y a eu, 24 ans après, il y a eu le fameux match, la fameuse équipe dirigée par la Saadane, l'intronisation de la Rawarawa qui a fait aussi du bon travail au niveau de la fédération, qui fait que maintenant, on est sur une deuxième qualification en 2014, Inch'Allah, qui sera, j'espère, meilleure que celle de 2010. Michel Hidalgo, quand on voit l'Algérie, 86, on est resté 24 ans pour jouer la Coupe du Monde 2010. Quel est le problème quand on reste 24 ans sans participer dans une Coupe du Monde? Tout est expérimentation, tout est l'habitude de jouer la haute compétition. Et quand on ne la joue pas, c'est difficile de donner aux joueurs toutes les possibilités techniques, mentales et physiques. Donc, il y a une perte fatalement de possibilités de faire des résultats. Et ceux que l'on voit toujours, ce sont toujours les mêmes qui vont jusqu'en demi-finale ou presque, et puis les finales, à peu près les mêmes équipes. Donc, il faut pratiquer beaucoup, mais c'est vrai dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, il faut pratiquer beaucoup pour être à un certain niveau. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire la haute compétition, si les joueurs n'ont pas l'habitude de faire la haute compétition, c'est très difficile de faire des résultats suivis. On peut faire un résultat et puis tout de suite après. Donc, mais comment faire pour être toujours présent? C'est que le monde du football, il y a des nations, on les voit toutes hein. On les voit toujours. Le Brésil, on le voit, l'Allemagne, on voit, l'Espagne, on voit, ils sont toujours là. La France, on est là, mais on ne peut pas jouer toujours les grands rôles comme on l'a joué quand la Coupe du Monde a eu lieu en France. On a été enfin champion du monde, ce qui nous a fait une récompense tout à fait exceptionnelle. Non, il faut l'habitude de jouer la haute compétition. Est-ce qu'il ne faut pas former, il ne faut pas justement, quand on voit les moyens qu'ils ont la France avec un Clairefontaine, on s'est vu d'ailleurs plusieurs fois là-bas, Michel, est-ce que ce n'est pas ça qui a manqué à l'Algérie? Non, mais parce qu'on a Clairefontaine, mais encore faut-il avoir des jeunes gens avec des grosses qualités et qu'on va après un peu transformer, mais dans les autres pays c'est pareil. On a Clairefontaine qui ne nous donne pas toujours les joueurs que l'on peut attendre pour la haute compétition. Donc, ça fait rien. On a quand même été une fois champion du monde. En 86, on a été troisième. Donc, c'était également une bonne performance. En 84, on a été éliminé en demi-finale. Et on sait comment? Par l'Allemagne, mais surtout par l'arbitrage, hein, qui nous a sanctionnés alors qu'on menait 3-1 devant l'Allemagne et aux prolongations qu'on menait 3-1. Bon. Et donc, il y a eu quand même des performances. Mais tu as raison, grâce à la formation, la grande qualité d'un pays, c'est la formation des jeunes joueurs pour leur donner le niveau de la haute compétition. C'est pas simple. C'est pas simple, mais si on ne fait pas ça, on n'y arrive pas.
Et monsieur Hidalgo, Merci, Michel. pardon, monsieur Hidalgo, vous avez quand même bénéficié d'une circonstance un peu particulière aussi, parce que vous avez bénéficié d'une génération de joueurs exceptionnels. Lorsque vous avez pris l'équipe, en 78, vous avez succédé à Stefan Kovacs. Vous n'avez pas eu de résultats auparavant. Jamal, je voudrais juste demander à Iftissan qu'est-ce qu'il pense. 2014, en 2014, l'équipe 2014, la qualité, la qualification. En 2014, c'est différent par rapport à 2010. 2014, quand même, les joueurs, ils ont plus de qualité par rapport aux joueurs de 2010. 2014, c'est des joueurs quand même qui jouent dans des grands clubs en Europe. Donc l'Algérie, elle peut se permettre de se qualifier. Et à ma connaissance, ils peuvent aller passer ce cap de deuxième tour. La qualité, elle existe. Maintenant, c'est aux responsables d'inculquer aux joueurs d'aller chercher ce deuxième tour qu'il faut le chercher. Kherdezi, la qualité de cette équipe. Coupe du Monde 2014. 2010-2014. Bah, c'est vrai que nous avons eu un gros passage, on va dire, à vide, un gros passage du désert, où l'Algérie s'est retrouvée un petit peu reléguée au second plan sur le plan football, et notamment. Mais les résultats de l'équipe nationale, pour moi, sont très, très logiques, étant donné que nous n'avons pas de club qui brille sur le continent africain. Nous n'avons très très peu de titres sur le plan continental. Donc à partir de là, il faut savoir que le système de formation n'existant pas en Algérie, il était tout à fait évident qu'on allait avoir de toutes les manières un gros passage à vide, ce qui s'est passé entre 1986 et 2010. Ensuite, c'est grâce à la loi qui a été votée, je pense, à un des comités du comité exécutif de la FIFA qui permettait, j'entends, en Jamaïque, pardon, aux Bahamas, qui permet aujourd'hui à des binationaux de choisir entre la sélection d'origine. On va juste montrer نتكلم على الفريق الوطني 2010-2014. شوفوا معنا هذا الفيديو. مع اقتراب موعد مونديال البرازيل الذي ستكون الجزائر فيه الممثلة الوحيدة للعرب، وبعيدا عن الفرحة التي خلفها التأهل للمرة الثانية على التوالي في أوساط الجماهير الجزائرية، فإن المحللين والمختصين ذهبوا بعيدا في إجراء مقارنات بين الجيل الذي صنع ملحمة أم درمان، حيث ترى الغالبية بأن المنتخب الحالي يضم لاعبين أكثر تميزا خاصة من الناحية الفنية، إضافة إلى النشاط الكبير والقوة البدنية العالية التي تميز الكثير من العناصر بحكم مشاركتها المنتظمة مع أنديتها الكبيرة، إضافة إلى أن الجيل الحالي للمنتخب يضم لاعبين شباب وبإمكانهم لعب أكثر من 6 سنوات أخرى على الأقل. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en équipe nationale, il y avait déjà, je pense que l'équipe elle était plus vieille et les jeunes joueurs qui étaient, peut-être ils n'étaient pas tous titulaires dans leurs équipes, et quand on voit maintenant pratiquement, il y a énormément de joueurs qui sont jeunes, qui jouent déjà pour l'Algérie. Il y a 7-8 ans en arrière, ce n'était pas forcément le cas. Et il y en a plein qui sont titulaires dans leur club, qui ont déjà des matchs et des matchs derrière eux avec beaucoup plus d'expérience. لكن بغض النظر عن المقارنات الموجودة حاليا بين جيل أم درمان والجيل الحالي، فإن ما يهم الأنصار الجزائريين بصورة عامة هو التميز وصنع التاريخ بالتأهل لملال الدور الثاني لأول مرة في التاريخ. يونس افتيسان، الفريق الوطني 2010-2014 كيفاش كنت تشوف لا كاليتي كما تكلم الحسن الان قال لك 2010 يعني كانوا اللاعبين ما يلعبوش ماشي كلهم دي تيتولار في الفريق تاعهم، و2014 كاين كثير من اللاعبين راهم يلعبوا في الفريق تاعهم، يعني نقولوا باللي حب يقول باللي الفريق تاع 2014 قوي. لا نوليو الفريق تاع 2010 كانوا لاعبين بالك ما يلعبوش في فرق كبار في اوروبا، كانوا لاعبين يلعبوا بالك في الدرجه الثانيه الثالثه. نقول 2014 لا كاليتي موجوده، اللاعبين اللي عندهم الخبره حقيقه يلعبوا في فرق كبار في اوروبا، وجابوا الاضافه للفريق الوطني، جابوا الاضافه اللي سمحت للاعبين كونوا مجموعه. واليوم انا نقول اللاعبين هادو كاين السن سون بلو جون.
كاينه الخبره تاع المنافسه افيرمي في الكلوب تاعهم في الفرق الخبره تاع تاعهم. المنافسه كاين لاعبين يلعبوا في اوروبا، لاعبين لعبوا لا شامبيونز ليغ اوروبيان، اللي يلعب قدام 80 90 الف متفرج في مباراه يكسب الخبره ويكسب التجربه، وهذيك الخبره هذيك اللي سمحت لهم سيروا المباراه تاع التاهل واهلوا المنتخب الوطني. انا كنت تكلمت على الفريق تاع 2014، انا نظن على حساب رايي اليوم اللاعبين هادو راهم عندهم هذيك لا كونفيونس اون سوا، كسبوا الثقه، وهذه الثقه هذه تسمح لهم باش يبداو المنافسه بقوه. مي لازم كما قلت في البدايه يفو انكولكي اللاعبين هادو ما نمشيوش، المهم المشاركه. هذه النقطه اللي لو نمشيو المهم المشاركه ماناش راح نكونوا في المستوى. لازم ندخلوا لهم في رصانهم باللي لا كاليتي موجوده، لاعبين اللي عندهم التجربه وعندهم الخبره قادرين نجوزوا هذا لو كاب تاع لو دوزيام تور اللي كل الجمهور الجزائري يتمنى يشوف المنتخب الوطني يجوز للدوزيام تور ان شاء الله. خير دنزاتشي، تقدر تقول لنا اسكو الفريق الوطني قادر لكاليتي هذو باش يجوز البروشان تور؟ Très sincèrement, je pense que le potentiel de l'équipe nationale de 2014 est supérieur à celui de 2010. Les joueurs qui composent cette équipe nationale de 2014, c'est quand même des joueurs qui jouent pratiquement tous dans leur club et qui sont des titulaires quasiment indiscutables. Donc le potentiel y est. Mais en même temps, d'après moi, le niveau moyen du football mondial a progressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 32 équipes qualifiées en Coupe du Monde au Brésil, je pense qu'il y a une bonne quinzaine d'équipes qui sont vraiment de très gros calibre. Donc à partir de là, nous avons hérité, nous au niveau du groupe, d'une équipe comme la Belgique, qui est un petit pays, mais une grande nation de football avec une génération extraordinaire. La Russie, qui est quand même aussi un gros adversaire. Et bon, la Corée qu'on connaît moins, mais je pense que c'est un collectif qui est quand même important. Je pense que l'équipe nationale a les moyens de passer le deuxième tour. Maintenant, est-ce que nous allons avoir l'audace et nous allons avoir, c'est-à-dire véritablement les dispositions, est-ce que les joueurs vont être mis dans des dispositions idéales pour passer le deuxième tour? On verra. Jamal Rachdi, الفريق تاعنا انت دائما تعطي من قبل ودي فوا تخرج في 2010 2014 هل نقدروا نجوزوا البروشان تور؟ يعني التكهن صعيب يعني حقيقة سي با فاسيل، سا با با ايت فاسيل. احنا في مجموعة قوية، يعني الناس بالك غالطة شوية. نظن باللي كاين تقارب بين هذه الفرق، وهذا التقارب هذا ماهوش في مصلحتنا. كان كاين واحد فريق واحد كبير والاخرين يعني متقاربين فيها، يعني ممكن فيها لا بلجيك كومام ان بو او دوسي دو لو نظن في المرحله هذه. ولكن دون كيل كونديسيون يكونوا لي بلج في لا كوب دو موند، دون كيل كونديسيون يسون ميتنون راهم ملاح، يزون في دون بون باركور. الان في كاس العالم نلحقوا لكاس العالم واش كونديسيون اون au moment où on commence la compétition. C'est très difficile de faire un pronostic. Je pense que nous نلعبوا على يعني la réelle valeur ديالنا. عندنا حظوظ باش يعني باش نلعبوا على لا دوزيام بلاس او موان كاليفيكاتيف على صح. جمال، اسكو عندنا يعني دفاع اللي ينجم يشد المهاجمين يعني تاع بلجيكا كيما زار كيما ولا لا كوري دي سود اللي عندها لا فيفاسيتي هذيك الخفه في اللعب، حتى روسيا ولا الهجوم اللي في 2010 ما سجلنا حتى هدف. اسكو الهجوم تاعنا يقدر يسجل اهداف؟ انا ما سجلناش هدف في كاس العالم حقيقه، ولكن كنا سجلنا اهداف باش احنا المونديال في 2010 ما كانش عندنا فريق يعني كبير. كان كما قال يونس اللاعبين كانوا من الدرجه الثانيه والثالثه من البطوله الفرنسيه، كان سعدان كان يحوس عليهم بالشمعه كما نقولوا. الان يعني كاين اون جينيراسيون دو جوار اكسبسيونيل يلعبوا كاع في الفرق الكبار تاع لا ليغا ولا في الكالتشيو ولا في فرنسا، يلعبوا كاع في فرق كبار. نظن باللي كاين بعض اللاعبين ماهمش يلعبوا، ولكن نظن ان شاء الله من لا كومبيتيسيون يجيبوا هذوك لو طون دو جو باسكو راهو خاصهم. الان لا ديفونس اللي عندنا elle est supérieure à mon avis que la défense qui était en 2010. Parce qu'en 2010, c'était des joueurs qui n'avaient jamais disputé une coupe du Monde.
qui n'avaient jamais disputé dernier un championnat de très haut مخصوصين niveau. خبرة. كانت مخصوصين خبره. هادو اللي راهم الان عندهم au moins une coupe du monde pour certains d'entre eux كيما بوقرة ولا كيما مجاني même s'il n'a pas participé ولكن عندهم خبره في الفرق ديالهم. نظن باللي الدفاع الان بوجود موندي بوجود غلام لو يلعب في نابولي يعني ماهوش يلعب في اي فريق. في 2010 ما كانش عندنا غلام وما كانش عندنا موندي وما كانش عندنا مجاني في احسن المستوى تاعو. نظن باللي لو كان الفريق تاعنا يكون منسجم ويكون التحضير البدني والبسيكولوجي يعني في المستوى منا لكاس العالم نظن فيها حظوظ. ولكن كل شيء tout dépend encore une fois de l'organisation qui va être mise en place et des conditions dans lesquelles va évoluer cette équipe. شكرا. Michel Hidalgo, Oui. l'équipe nationale, l'entraîneur actuel, vous le connaissez, Ali Lodjic. L'équipe nationale 2. d'Algérie, c'est lui qui est l'entraîneur actuellement, et vous le savez. Il y avait Saadane avant. Quand vous avez vu les deux nations, c'est-à-dire les deux parties jouer, quand il y avait Saadane entraîneur ou Ali Lodjic, quelle est la différence? Je ne peux pas juger parce que je n'ai pas vu assez de matchs, mais dans la prochaine Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a la Belgique et il y a la Russie. C'est pas imprenable. La Corée du Sud aussi. Hein? La Corée du Sud. Oui, mais la Corée du Sud n'entre pas dans les candidats de qualification. Hein? Il y a Russie et Belgique, c'est quand même un peu autre chose. Mais c'est pas imprenable, pas du tout. Je pense que votre équipe, elle peut très bien se qualifier face à l'une des deux. Ouais. C'est pas facile avant la compétition de dire on va faire ceci, on va faire cela. Mais ces trois équipes, il n'y en aura que deux de qualifiés. Mais votre équipe, elle a autant de chances que la Belgique et autant de chances que la Russie. Ce qui se passe, c'est sur le terrain. Il faut faire la preuve sur le terrain. Et ils peuvent faire la preuve et la démonstration qu'ils méritent la qualification. Vous pensez que la Belgique est la plus forte dans ces trois? Non, je ne sais pas. Être plus fort, il faut être sûr de ses résultats en permanence. Par rapport à ces individualités des joueurs européens? Il y a une individualité qui prend tout. Vous savez laquelle? En Belgique. Hein. Ouais. Alors, en se mettant derrière lui, mais il n'en a pas 6. Mais le hasard fait bien les choses aussi. Hein? Il fait bien les choses, le hasard. Ah ben, oui, le hasard, mais pour les autres équipes, c'est des mauvaises choses. Mais donc, c'est un joueur de grande qualité, mais il y en a un, il n'y en a pas 6. Hein? Donc, tout est possible. Avant un match, tout est possible, même s'il y a des petits trucs d'un côté comme de l'autre. ابتسام. الرأي تاع جمال وتاع زتشي من نظن على حساب رايي نقول ما عندناش خبره كبيره قبل ما نخمم انا على الفرق البلجيك ونخمم على روسيا ونخمم على الكوري نخمم على الفريق ديالي. الفريق تاعي اللي لازم نعطي له اساس، يتحضر جيد. نحضروا على الجانب البدني، نحضروا على الجانب الذهني، نحضروا على الجانب التكتيكي. لما يكون عندي فريق والفريق تاعي نمشي به، عندي دي زاتوا في الفالوار، اليوم عندي طريقه اللعب ديالي، عندي تنظيم تاع اللعب ديالي، ما نخممش اكثر على الخص كيما نخمم على الفريق تاعي. المهم الفريق تاعي نحضروا كيما لازم نحضروا. كيما قال ميشيل تلعب فوق ميدان، ما تلعبش خارج الميدان. رانا في كاس العالم واليوم ولا نمشيو بهذيك الطريقه، قال انا راني رايح ليميتي لي ديغا ونبقى اللور نبقى نستنى ما نخرجش نلعب، ماني راح ندير والو. نروح بلومبيسيو تاعي، قال انا منتخب جزائري عندي الخبره وعندي التجربه، اتاهلت 3 مرات لكاس العالم، ما نمشيش كضحيه، نمشي منافس كالون طون كونكورون، نخمم مع الفريق تاعي قبل باش نشرف الجزائر. انا نيتي وعقليتي هذه. خير دين زاتشي، انا طاح نهضر معك بالفرنسيه تاع بالي ميشيل هيدالغو. كيفاش نتكلم مع ان جوار اللي داروا عليه حس وعنده دي كاليتي بن طالب، كيفاش راك تشوف في اللاعب هذا واش يقدر يمد في المونديال؟ Moi, je pense qu'il faut garder un joueur comme Ben Taleb exactement dans les mêmes conditions
que ce qu'il a dans son club. Parce que si on le charge trop et on lui met trop de pression, je pense que c'est un garçon sur qui qu'on ne va pas beaucoup voir. Par contre, si on le met dans de bonnes conditions, à savoir l'entourer de joueurs d'expérience, avec l'insouciance de l'âge qu'il a, c'est-à-dire de ses hauts de 19 ans, je pense qu'il peut se lâcher et puis vraiment faire de très belles choses. Mais ce n'est pas du tout un garçon sur qui il faut mettre trop de pression parce qu'il ne va pas trop la supporter. Après, moi je pense qu'il y a les atouts pour le mettre dans de bonnes conditions s'il est entouré par des Lassène, par des joueurs un peu plus expérimentés que lui. Et après, je pense qu'il y a le talent sur le plan offensif pour qu'on puisse inquiéter n'importe quelle équipe si on joue notre football. C'est-à-dire un football fait de rapidité, de dribble, de passes courtes, etc. Voilà. Après, si on commence à dénaturer notre football et à essayer de jouer un football juste pour jouer le résultat, je pense qu'on sera frustré à la fin parce que ni on va gagner, ni on va se faire plaisir. Donc au moins qu'on essaye de jouer au foot et puis qu'on essaye de faire valoir, c'est-à-dire les atouts du football algérien qui sont connus. جمال راشدي، نقطة الضعف تاع الفريق الوطني هل هي في الدفاع، في الوسط، في الهجوم؟ نظن ولا نتكلموا على نقطة الضعف، هي سي انيفيتابل كما يقولوا، سي انيفيتابل نروحوا لا ديفونس. هي لا ديفونس اللي فيها نورمالمون فيها يعني ماشي ضعف يعني تماما، رغم عدم وجود يعني لاعبين يعني منحنكين كما يقولوا، يعني دي نوفو جوار كي جو دون دي كومبيتيسيون كبار يعني. في الشامبيون دو فرانس موندي جو ريغوليرمون مع رامس، غولام جو à نابولي دركا. بون بوغرا سي فري راح ديسبوتا الشامبيون دو قطر، ولكن il n'a pas perdu son le poids de forme ديالو راهو عنده. Maintenant, le niveau de la compétition il est totalement différent. Quand il a fait Glasgow Rangers, نظن باللي بالك في لا كومبوزونت اللي راح يديرها علي لوزيتش تم بالك فيها بعض الكلام، باسكو ولا لو ماركيتو عمرها ليكيب ما لعبت بنفس اللاعبين. الداني ماتش مع البوركينا فازو كاع لا ديفونس تبدلت، تغيرت تماما من حارس المرمى الى النمرو يعني رقم 5 اليسار. يعني نظن باللي ولا كاين نقطه ضعف سي او نيفو دو لا ديفونس، اي يفودرا بيتيت جوي ان بو بلو برودون ديريير. مش عارف نشوفوا، سا ديبون دو لادفيرسير، سا ديبون اوسي دي كونديسيون دو جو. شاطروا يونس ابتسام، شاطروا في لا انا نظن واش قال جمال كلام صواب حقيقه. لما تشوف انت كانوا اخطاء خاصه في المباراه الاخيره اللي لعبناها مع البوركينا فاسو والمباراه الاخيره التحضيريه اللي درناها كانوا اخطاء، وانا نظن على حساب رايي الاخطاء هذو بالك كون سمحت للناخب الوطني باش يصحح الاخطاء ديالو. تكلمت على الدفاع، حتى في وسط الميدان كانوا الاخطاء. نقول زدت شي تكلم على اللاعب بن طالب، لاعب بن طالب اللي جاب الاضافه للمنتخب الوطني، لاعب اللي تحس باللي لاعب اللي كسب هذيك التجربه تاع فرق كبار في يلعب في فريق كبير في انجلترا. انا نظن على حسب رايي المباراه اللي جايين الناخب الوطني حقيقه ما بقالوش وقت كبير باش نقول يعاود يشوف كل المجموعه، مي كانوا اخطاء، والاخطاء هذوك نظن يكون سجلها باش يصحح الاخطاء في الدفاع وخاصه في وسط الميدان. ميشيل هيدالغو وجمال ما بقالوش يعني وقت كبير، وهو ما راهوش يعني مضمن روحه يعني يريح على راس الفريق الوطني. يعني كيفاش راح يدير هذا الكاس العالم؟ دون كيل كونديسيون بسيكولوجيك il va préparer cette compétition. C'est qu'il n'est pas sûr de rester lui-même، ما يقعدش ولا يقعد ما على بالوش. يعني est-ce qu'on peut préparer une coupe du monde lorsque l'entraîneur n'est pas sûr de continuer sa mission avec cette équipe? هذيك la grande question peut-être اللي ريبونديو عليها الناس. انا نظن على حسب رايي الميروار تاع المنتخب الوطني هو المدرب. اللاعب لما يجي يشوف المدرب تاعو كيفاش المدرب تاعو راح يقابله. الميروار المرايه هو المدرب، هو اللي يلحق لو ميساج في الوقت المناسب للاعب ديالو، باش اللاعب ديالو كما نقول يحضر المباراه. هي تبدا من التحضير، من مباراه التحضير. اللاعب اليوم لاعبين محترفين، لاعبين اللي كاسبين الخبره وكاسبين التجربه. لما يسمع المدرب يتكلم يعرف واش من طريقه اللعب اللي اللاعب راح يدخل بها والمدرب راح يونس المدرب علي لوجيت
كي كان يصرح ويقول يعني كيما جابوا لاعب تاع 10 دقائق وعندي فريق ضعيف وعندي، هل هذه تاثر على اللاعبين؟ لا، اليوم لو كانوا نوليو الناخب الوطني كان تكلم عده مرات، وكل مره كان تكلم على جابو وتكلم باللي حتى المستوى تاع اللاعبين المحليين ماشي مستوى ضعيف. مونطالمون اسكو ياثر على اللاعبين؟ نقول باللي كل مره وين مد لا شانس ان جوار لاعب المحلي ولا اساسي. نتكلموا على زماموش، نتكلموا على اللاعب بن كلام، نتكلموا على جابو، نتكلم عده لاعبين، اللاعب سليماني، عده لاعبين اللي اليوم راهم اساسيين. وانا كما قلت ناصر الناخب الوطني لو ميساج ديالو اللي لازم يجوزوا في الوقت المناسب. لعبت بالون وتعرف كيفاش اللاعب يخمم، هذه تولي التجربه والخبره تاع المدرب، واش من الوقت اللي لازم يجوز لو ميساج في كيما نقولوا في الوقت المناسب. فاصل قصير ونرجع.